A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwezi watukufu waheshimiwa wazalendo ikao msambalia harma zinsananza za hii planeti, na ni watukufu waheshimiwa wazalendo ikao ngani harma zinsananza za hii juzo likomori ranzi ndio hondani ranzi ndio honze, na ni watukufu ikao ni hudunga ya HRN, na ni watukufu ikao ni hudunga za fikra za mongozi 2016 mwana wa juzo likomori garta hao somaha kwezi rimbenize tosane zi salamu za stahiki zangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usiku wa inunga sina tarehe 30 ya ho wa mwezi wa Septemba mwaka 2020. Wanama wa Komori irakota kwezi rihashirishani haruma izajir Nizijirio haruma inti ya Komori ili rishinde rikemaki ni ndondondo mwana mkomori ya shinde ya elewe izo ya ladhimu ya zi yenshi neze fikra ya ladhimu ya zidunge haruma madhamana wa daula hawe madhamana watende siasa mshinzi ya hei juzo ya Komori. Wakati kawaze Facebook ya rezo sosio itsambalia he ya serikali ya ihansiwa nemhu wa he ya daula ya Komori na koloneli anzali thuman haihanti serikali yo ketsuonehwa haditso jema haruma eti na haruma wa kweli hakika kweli azali isaubewa nani ngarjoro ngwarambe ukaya shononde shinjia haruma wala azali kabati solution haruma eti rajohume ya kwezi monsieur colonel azali thuman ani ulejezeze dhamana bana tasisi rakodunga zifikra zao rakodunga ya politiki ya hao be kwa siwa titi harume Komori hau be kwa siwa hu harume Komori hau be kwa karja kweshiliwa sha isa rihisa twama haruma izo fikirio rihisa twama haruma ya Komori rihisa twama ya ukanyisi ndo walezi mjoko jamlele ya Komori. Leo ngarsa hao somaha kwezi watukufu wa siasa mlio harume Komori rijiliana hochangani hezajiri haukaya Komori vunjishiwa haukaya rika hufikiru kaya koloneli azali Uthman dae ni marandazi wa hahe waelewa ye problemu ilio haruma ya Komori, waelewa zitambu zahe mwana mkomori, waelewa numaskini uromawe Komori mwana mkomori ye mauti ya hahe ya rendiha baharini ye mazamu ya hahe ya liyoho baharini rika ufikiri kele wa yinu azali hanikiwa bahati ndaru rangu 2016 hata rwasuli 2020 bahati ndaru ya nikiwazo serikali ngapi ya ziheza leo karitsu wona ikakweli azali ngena hamu ya he Komori haukari kufikiru kaya serikali ya kaulidwa panzala mezmine harumaretare rika ufikiru kaya ngujui hanti serikali kao ngejuka na jirma ili ishinde ibaye makafa ya serikali za zali ya zinume wazitimba haruma yensi ili ishinde irahati ndondo o zemo zeroho za huwa Komori ili mkomori ya amini ya politiki ya tenelwa ni koloneli Azali Uthman. Sa usuku wa juzi azali hafanye zalingana nae usuku wa juzi azali haonesa yokaya katina hamu ya hele taifa la Komori sha ngena hamu ya hele poshola hahe lijai dae ino wanruwa hahe ya wabenzao haukaya haelewa ukaya katina fikira za ushinda ine se Komori haelewa ukaya katina nzia za ushinda ya zendi hata ya towe Komori haruma zinga maidi yo o yu ya elewa ne heli resara elewa haelewa ukaya kwa ya tojo shinda ya ifanyambano ngo bora ya angamizi. Alafu Azali Uthmani dawneshe ikawshaho ngaruhumia obo mtukufu Azali Uthmani hema stehi kawoste hilo haruma wana wa Komori kao wahudunga ze fikra za hao wadzimana mi mongozi 2016 mwana wa juzo Komori ikao muhanili ya haku ya siasa mshinzi ya hao Azali muhani ya haku ze fikra za hao zitipole manyo shao suko wale wenu Azali kabatsi za hu babangu
haukaya sisi karti haruma le chama la politiki la CRC ikaonga simengoni no wala ze bije la hele taifa la Komori shawasinga si haruma nsi ya metropole ngari yenshio haruma wa mvuli wa makro ni serikali ya makro alafu manama koloneli Azali Ounfouman president wa hejuzo al Komori maskini tsihusikinia ardi tena tisikinia ya Komori haukaya ya Komori ketsina walezi ya Komori kartu juando bia joko huja ya renge Komori ya idede haukaya rika ufikiri Azali wenda turu ya handani wenda waona zinzi ya inamna zibirwao reka ufikiri turu ya lewainu ngojo shinda uduzuwe ya Komori uiguduse ata wa Komori wa gudu henorondo iliwa elewe nsi inamna ikawo lelwa sharjari hundu Azali kutsina hamu ya hele taifa la Komori kutsuona hayo wana wa Komori warorao baharini waoneza jirijuzi haruma shesi wa shamaore wa Komori shirini na mfukare warora harume bahari ya maore maiti tijikume na ngaviza pari hana Azali Ounfouman kujao na zila sha Azali huhimi hujuha wende husisi Komori ngamani hamade namna ya Komori ya sisi wa ngamani apre Azali Ounfouman ila wini serikali ya haho rakumjiliani ho trangani heza jiri harume Komori haukayari kahulinda serikali kaonge jukana mishinzi gejukana jirma ya he Komori ili ya emergency wa ishemeleza bana 2030 ili parihani harume Komori sharjari hunru Azali ngawe dingoni le fikra ulifikiriyo ngo fikiri le fikra la he umahashiwi na majana shindana mengo mfukara na sanura renga uhuri haukaya uhuri warengwa na mabepar ngo fikiri yezi ya shiubepare hamade yezi ya Midaudala hamade yezi ya Johari hamade yezi ya Taki hamade yezi ya Azali yode yezi fikra Azali ufikiriyo shakutu fikiri ya namna ya ladhimu develope ya Komori hauka Azali Ounfouman hisa hukansi Komori rangu 2016 hata leo inu 2020 gasina mahamine Azali Ounfouman ulio haruma zidhamana za he Komori na Komori kabati hata mbandungu itsoka onsi ya puse Komori wanadamu pia warendeha mapolitisien Komori wanadamu pia warendeha mabwizi Komori wanadamu pia warendeha wenzanrabo Komori wanadamu pia warendeha haina mtu yake nafasi harahani mwananya nwedi ya domine mwananya ili ya shinde ya maminye Komori madirekteri de mavomana wa daula wanome wao haruma za idara za daula zonsi pia warendeha mabwizi haukaya ye prezida ye mwizi ya hifo wala wanrohazi wa prezida wake mabwizi yongi yohama de matrafikan de drogue elera ikao ngabwe yeshenfu ngabwe wabili ngabwe wararu yabo haina mtu yetsofanya business nziro harumu wandu wala haina mtu haduturne yemnyaye hokaya iyo business shanyi Azali ya ekipu ya hahori amini rangudu suku wa juzi ya ukakweli Azali kututaha Komori develope haukarika ufikiru kai serikali ya rongolo wana wa Komori wonsi pia wajito wafidia harume rezo sosio warongo wao zi problems juru harumayensi rangu de ministre de la justice rangu de ministre de la intérieur rangu de ministre wa hele dimanoulozi rangu de ministre wa honon rangu de ministre wa mataifa ya ulemengu ministre de l'affaires étrangères haukaya ministre ya kayabo Swefu Elamin wasikaraja subutira di sauzi haukari yele wakaya Swefu Elamin wala kajaroha haruma ye posto ya hibure nswamini hukaya Swefu Elamin yemengoni no wana wa Komori ikaungwa unahamu ya he Komori yemengoni no wana wa Komori watabihao nezonongo ikaunga zijirio Komori riele waka Swefu Elamin kajajo bensi ya hedingu ya iende ya sihengamani ya ilejese sihengamani na enge nanzi ya zoshinda ya heze yensi hai sha emana Swefu Elamin ya lejeza iposto ya hahe Azali dizo zilio moni mwabeti salami ikawo kamtsu hafikiana beti mastere ya hanyu yo kamtsu hafikiana sha haina mrungu sahu ya tapilie ya renge mali inji rahane mwananya kamtsu jokaze mali hizo gajoka jala hanyu dunia ni vanu kamtsu shida mafikiru kaze mali hizo gajukenda zake ajala hanyu ahira alafu karta hori mabieni hamfumbatu babanu wakati uja Azali Ounfouman hubewa Azali Ounfouman dezole Azali Ounfouman la launon Azali Ounfouman ya rijalia Azali Ounfouman zotside heli sisiraka ufikiri yetomaya hatu isahu vunzu hisisi wonsi he serikali wa iheza usuku wa juzi
hokaya kujafanya rongoza ukakweli ngoza hokombo we komori hokale wenu kujafanya rongoza ukakweli bana 2030 ngarno razungu he emergence kujafanya siasa ya shufakuzi haukaya banu ngabu fakuzi wa mizinga ngabu fakuzi wa hanywani ikola dhimu wonese diplomasi hao boazali mru wa rume komori panza la mahakume ngarno razungu he mahakume ranzi wandiso rume komori na no mweja bazali kutushinda wa mai kutushinda wa iva siasa kutushinda wa iva politiki kutushinda wakana makonsei ikao ngwahunikao fikra njema ikao le fikra yulo welitekeleza harumo wa komori hena mkomori ngujohu merci shau haina usiku bazali wa heya bahanu awe hanti serikali wa usa serikali wa hanti serikali ngotungwenda hutride poa apre azali mfumani huripua bari na sengar subutori wambio kaisa huripua bari shakar sina bohenda haukaya karna juarambe ngari stonewe mo opposition hauka keribahi rahanao keri wewe rahanao engaru stonewe abo borandera kentsir laleri ruwe mwende seko mori hata usiku mjohu na masuda mwirensi ndo weni yensiyo waende se namna ya ladhimu yensiyo yende siwa ilima na mkomori ya paremesha yae yazie hupashia kwasa yaendaye roraha rumai bahari ya maore basi azali mfumani izo wafanya zilingana nawe na wezo wafanya bazali mfumani hakika kweli rikubaluka kweli kutina servant ya mfaume rikubaluka kweli yanti hatu ininti kao yu kolonizewa ani yamba ngiona uhuru shainu silo o colonisation recolonizewa na mkomori ani wewe bazali na haina serikali ya hea harume komori yoto colonize komori shani tsondo mlona servant nikamtsona haya ma president wa Afrika na mangalie president Rwanda na mangalie sharia mweda mashivoti fomboni shilo ajaline komori gasina mahanshirini na mweda mangalie president Rwanda rangwe hansi wabo gasina mahaminga ya president Rwanda rangwe hansi wa yabo gasina mahaminga bubu wa komori na mangalie Rwanda inamna yenshiyo abasa pour l'instant na mangalie Rwanda ka deje sai habili wa zone emergence angelu ya shie emergence wasuli haruma development hauka normalement ya Rwanda inamna ya president Rwanda ya irenga nwanro hazwa neze ministri zai nane madhoma na walu haruma za rasulumali za Rwanda ngwafikirio wana wa Rwanda ngwafikirio za jiri Rwanda tena zijazirejei yewe wazali da ninye madhoma na wa siasa nganipre mwone ya komori ya tihadamu hokaya wakatirlo nuwa unu ya komoringa bajuti hadamu haukawa komori sawaile wa ukaya banu ngamtsungore ngazimali za hao mwenda mwezi tia haruma majoma mwezi fitia mwerancho wana wa komori wepashia kwasa wenda weroro baharini haina usiku wa komori wefatu pour rien kwa baharini na hiyo wa komori deja waelewa wataziwaza wanaisa waelewa nanu wababa wezo wanaisa waelewa nanu wajumba nanu wananya upisa haina mtu haelewa ukaya vania serikali zili zikauncho haruma ya komori zinti serikali kaunga ngizona hamu ya hema maisha ya hema mkomori aungizona hamu ya he komori aungizona hamu ya he mwana mkomori wa maudu aungizona hamu ya he mwana mkomori ujo sha zinu serikali za kanti banu ili zijitumie daone zi arhami zao na haina mrika ngo mono masula hawambe alafa zali mfumani sisikarna hude ya madu wa hude yao wasisikarna hu pasheo hamadu wa paosheo sha singaru hambia uze kweli bazali mfumani haukaya vanu wakati uja azali zonongo ya serikali wa ihansi isahutowae ile picha la ukaya kutsina hamu ulele komori wala ya emergency waihabili iyo emergency waihabili dzina hama Muhammad Sambi wayarungwa bangarju paro jona rongorasu paro joiwona hama uritaki wayahabili ukaya ngarjunda rahimani haina president ya heya yabu yetsoto wa mnasologa ili wanruwa kaharuma ambiansi yabo yode sologa ya hao urungwa bangarju wasuli zoni emerge bana 2030 yode sologa shayo ti sologa wako itowa ike bana 2030 kweli kabo azali ngawe na fikra ya ugabilie 2030 komori emergent iso impossible wazali mufumani bahata le gashi la zunguli hana na sambi ngotsa oblifitie ya ukakomori kabati gashi abahadu mwedo mazuku he wandu waje wafanye utunduzi wajue ukakweli komori ngabo gashi ya ukabati na sambi heya harongo wa hamba ukaya isaze tabuhithi zifanyi wa harumali gashi la komori hata wakohuza wandu wakofanya zitabuhithi
wako huza ze hindini zenoti za parihana warenge mapesa ya kuladhimu sambi ya walive wako huza zenoti za he wa ujindufu wa ujundu wando nonre ardhi ya Komori ili warenge ye bije ya hao wakoladhimu waliwane daula ya Komori ya we wako huza ze bonofisi hizo watuweze publicite ili wasuhuze warenge mapesa sambi ha heya na mdunge bani wastarabu rahana asi mjuwao zendogozo ntipi rahana asi na mdunge weze information za sambi na mdunge ma journal ya sambi ngam mjongo kaya e test ya heli gashifanywa na ni serikali ya zalinga mtsaho mje mbuze mwambe ukaya kabati ye test ya heli gashikali jafanywa abahada modo mazungu ya wandu waji wafanye test siriele wokabasali vanuisa kutina fikra la urengeze Komori ngotujoka yabo udonda werwaze horiho harumaye miji kwa kuonu haya wale jesa zidhomana haukaya realite bazali yuko ladhimule jesa zidhomana haukaya nsi hatu yoti nsi ya mizinga ngasina hindina tarajokodoa na mizinga wakomori wapara hindina tale wajokonda warengi armo washiwanilie karitsina hata nkodi hatu ya mare realite bazali yuko ladhimule jesa zidhomana dawe na msaidie na sedali shihani na kima ya moroni ngeladhimule jesa zidhomana bo wakomori wa mrambuwani nikamono haya wanyika mono haya wanyika mono kanganyina wana sawanasi wanyika mono haya ukanga wadzahanu heli wa tabiha wa mzandi heli wa tabiha wazo baba hatu wanyika mono haya ukaya ebije mrumi yao yede bije hele tuifa la Komori yede mne tungu Komori ya nunu wao wede mnasima wede shuma wodo mtsanga yode ritili ya gashi yode mazofera esasi wa nunu wao yode la duani ya Komori yode ze biye za wa Komori wazitinzao ruwalo Faransa ruwalo Bushini ruwalo Dubai kula Mkomori yaliyobonze yatinza biye ngamundra mapesa ya mashashi harume biye yatinza shanyinyi kamtsina fikra la ushinda mkraiye entreprise haumkraiye luzi haumkraiye ndongo yotia mapesa harume yitsi shamsoto wana ushuru wao nezila duani neze airporo ndorenge mapesa umwe sasanya mweto maboshoni mwe huwaze mba hamadu wandu walona hambili ya mezi mfukari ilona wana 15 hombani apre azali mthumani ngarisa hoso maha kweziru hambiye babanu wakati uja désolé mimi njako huwanili ya ukaya wa mihirida mina bazali na mimi sideki na kangapo wandu grupu banarambilo kayari grupu nono tijindo bina wandu wenji yari grupu tijindo bina dobi wao ma journalisti wakauhanilia wakauhanilia harumai rezo sosio ari wao waliba bazawe kunyichi bazali mimi watu haya shawe kunyichi hata wala mi njako udefende fikra jemala hawi kiabo mimi ne Komori ngojokwenda wantsinzie mfule mimi tsina haja nawe kangana nzofule mitsono nuwanele itsinzela mini wanzani wanguri hoerile mimi tsina haja nawe gojoko ni invite beti salami yo tsina haja niwe beti ma salami yanyu yo ninji ekatsinjisha yo nganjokonda mana hinri njoko heya daraja nganjoko heyo mwezini ya nganjokinda paradika tsinjayo mrunji ya bahanu ikawo iyo nyumba yaho wa Komori ikawo walezi walo haruwe nyumba yungwaona imani ya wa Komori yoti ntsina hata ndongo itoka yoti pouvoir ni tsahawa haruma serikali itoka yoti jokota wale Komori ya pouvoir ni tsahawa haruma serikali kawo ngejota wale Komori waunde Komori ilo wana wa Komori wazie upashia kwasa wenda wefo baharini c'est tout bahi maana yoshtu irisawo kaya lewensi hatu kweli si washashi kweli nti hatu yontinti sha normalement e maisha yalo haruma nti hatu ne zirasulu mali Mwenyezi Mungu yarinikazo ekazi para walezi ngwazirekebesha namna ya stahiki zichoshida zehanso wa Komori watipashie kwasa wenda wefa baharini alafu azali mutumani rako chabanu uri kufereshe rihujulie hotangani maana ilo tanga maana hutowa roho maana hutowa Komorizo roho mara ya raru watowa roho watia haruma isima hata huwahosa kujawahosa huwafitia azali enda fikiri keradhi ba kawa no mouvement opposition kwa ambao kaya ngela dhimu 2021 ulale bonsi ngela dhimu ulale hakika kweli bazali ngela dhimu ulale baadhi ya watu ngaju kwamba ya mvulana wa Yesaka husha azali wo njakada mina yebo wa Komori wala azali njaparo chodunga politiki ya muhu ani ya fikira jemala azali sika huani ya namna korongo kayangu sa hubanuna 2030 Komori pari hane zoni emerja sika huani ya fikira hizo wa Komori waelewe hata rishinderi waswili no ilize tambuzi bungu sharanzina
tena maizo kabanu zinu rabo unu nyanya ya sungo hamba nweli ya bayo wako more macho nweli ya profiti ya tsere komori no baza se pa normali bazali manazali zikofikiru ka serikali wako ihansi juzi serikali kaonge jo binga ye jirma ya he namna urongo wa haruma se rezo sosio ne namna wanro hawa urongo wa haruma rezo sosio nge jo shida ibinge jirma ili wasulishe komori bana 2030 zone emergent sha namna wafanya 0 plus 0 egali 0 ya boskarna ukawa si mruhamanu wordo manili ya yoke na ukarati mumana mazali amfaume wa he komori kwesi ngarohumia okwesi azali ontumani ukerave désolé mimi na juhumia basali ulejeze dhamana babo dejesta hongba isa eshono de shinja hualani kutsina solution kamru hatsu hengu ho bazali mru sabonti hakansi azaluti continue juma yabo basta désolé rawe rowan rahaho rawe rema conseil haho rawe rekipu ya haho désolé kamna ushida tena mjira trapi na mkeradhi mfanye programu ya hezevoti mzandise kangaboretare abokangaboretare zivotizere wa 2021 bazali utawe mswatata utawe system ya shupeu ya haho yinu bawa komoriwa urambua wakumuriwa hurambwa bazali kakutsina imani kweli wanzo unde komori serikali waiheza usuku wa juzi serikali kaoke sina hata mavuna ebade ministri wa hezi habari za bonze ebade ministri wa interior wa komori wa shemeza ne ministri wa interior wena mnafanya we komori ebade ministri wa mahakama ya komori wa komori wa wana hawa viole wa haina usiku wa sopara la justice ya hukumu na mnayastahiki ebade ministri wa hele di manaulozi walimizi hata wayinu watoshinda wajua ubahanu waboso dono walozi yeba hindrini yebanda hivi yenda hivi bwazali waifanya yakiri yebanda hivi posto da hivi waini kamriabo wakomori wajibi wakabati apure azali mutumani karta husoma hakwezi nani watukufu ikao ngamridungao hauni watukufu ikao ngamjuparo jori para mridunge garta husoma hakwezi bwatukufu haina kosa ikao mliwono linjia yabo sukwale wenu kali jesta hikinizora ko tsari mambieni garta husoma haukakarja kutsari ke wali harumete bainu sharto kutsari hashirisha zalindo ndondo rimjile hotrangani haizo yafanya hokahafanya zalingana naye riwambio kaya arjalia la launono bazali kaminda we bazali tujordiza zidhamana nzirenzi babo yo hambo shonde shinja lawani shonde shasi wasuli harume wada moponzisizo wa johamba ngwaona haki wala haina wa johamba ngwafanya ngwaona haki haukaisa kuanike shonde hombini bwazali chao Monsieur Colonel Yanzali Mfumani president wa Hejozo le Comore ngaruhula hao heze salamu heze ntosa za ustahiki bo Monsieur le Président chao narionane kairi haraka utewan rohazi wa verifie yeretare waifanya 2020 votizende liebe Monsieur Colonel Yanzali wanzwani warengeze dhamana za hao utrawo zijahutie komori haruma problemu mane ya baki miro ya dambu de jusiha azali kaudo tsahawe insiste wamengo tsahufanye gozi shamvu base shabaki miro ya damu de jusiha ne miro yo kanya disosia basali kuna ushinda umetrize ya miro ya damu yo harume komori wakomori garta hoso maha kwezi bwatukufu na haina kwa salakali malanjia yabo na haina wakati kauri mrenkani uo na haina rongo yumbikao rifanya hauri rongo wa hauri fanya rongo ikao kamja jibiwa mriswamelihane mnyezi mgu ya mjelie ni mpartaje video hutukufanya bwatukufu reka mzima reka waidi ya ishia sabu wa wasiu ya mnyezi mgu ya rnikao ili rutekeleze rahare jafa ngarusi yao wa kumori waliyo no wajao ili waje wapare ukaya vanuza serikali za koru mashatu zuru wakawandu wako ponzi ze fikra zao wakawandu wako tia shime ze fikra njema zao wakawandu wako ponzi ze fikra mbi zao wakomori ganza husoma hamara ya raru watukufu na yenshi ya komori na yenshi ya peplo komori na yenshi ya mundantiye yonzima na haina bahanu balo shumbi harume planeti Mwenyezi Mungu ya rehemu wa hafaya walazi bahanu wema ya rehensina mo sirabaki hata hale wakati ya johuri tamani rimreje imbeli zahe rike mengoni no waruma wahe ya jo warithisha imbebo yahe usuku ya kiyama rike majirani wahe mitume majina mararu na mengo miraru na ade mtukufu wa hatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam rike majirani wahe masahaba matukufu ya bana Umar Abu Bakr Siddiq Jamfar Bilal ni mabani hao Hamza Uthmani ni mabani hao hutukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukawedi mwenye kunufaya kunu mwana mazali na riwanani
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les amis, garjoho nana eke mauti iriba nafasi.